Tuan telah tagna daras surah Al-Baqarah. Rahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. So I have recited to you Jadi kental the lah first ya three baca verses of di sini surah Al-Baqarah ayat kedua alif lam mim ayat ikatulu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya kental lah sorry di ilau alam be aku makapag buan daras ya sebab tinan yukna tagna anta tafsir ayat ikatulu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Balikan ko lagi yukna translation na zalika itu literally meaning na ilu tina ay tala. So goma itu makna na itu ayat itu zalikal kitabu itu alkitab kitab ya sempurna la raiba lamannya pagdua ruwa raiba pagdua ruwa fihi mariomna fi maka huruf h itu pronounce ya Arabic itu ya pronounce itu dua kelas ya he she you itu English pronounce sama Tagalog sia. Jadi sama Arabic ya pronounce itu dua kelas ya sama Tagalog pronounce itu ani onan possessive pronoun atau non possessive pronoun. Arabic time ya pronounce itu sarili ya nangge time ya maksudpat maka word sendiri. Jadi fihi itu ha itu pronounce iya meaning na lala sogoya benar itu huwa ya. Jadi fihi artinya mariomna. Zalika itu alkitab kitab ya sempurna la halamannya raib pagdua ruwa fihi mariom mariomna. Hudan lil muttaqin itu infinitive tense. Dalia meaning itu guidance, hidayah. Atau huda itu masdar atau masadir min artinya guidance. Hudan itu guidance. Jadi word lam itu maka kasroh mario itu li itu artinya para lil muttaqin artinya para bertakwa, guidance para yang bertakwa. Jadi zalika itu alkitabu kitab ya sempurna la raiba manya pagdua ruwa fihi mariomna hudan guidance lil muttaqin para bertakwa li para al-muttaqin bertakwa. Tafsir Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ayat itu yukna yukna mag-allegation angay Allah SWT aling zalikal kitab ngai ka hazal kitab imbes yukna itu kitab ya may itu yukna ilu. Jadi yung Hazrat Ali Batul Masih radhiyallahu anhu ya grammatician Arabic mga tinaya mga sigam ya makahati Arabic anya time yukna Arabic itu zalika itu kajari ni usa para matina isim isyara qarib atina ay second tilo disap yung huzur bahasa Arabic ya apabila yukna misalnya ya ay ilo second sogo bang ya pagbesarahan ilo ubus na jadi nionan melo zalika tinaya bang atina selesai na pagbisarahan ubos nionan pabalik bisana nionan ilu gay ka itu although sa lima Arabic na that English itu that itu biasanya usaha para ayatala
Next time yok tanda angon kan this, there is no down in that. Jadi alamannya pag dua ruah Maryam na. Jadi betul sa Al-Quran Musa alaihi salam waktu ia tinilaw sapi ia bertingga ya subay balik yak Nabi Musa alaihi salam Allah taala be ahli la faridun wala bikrun awanun baina zalik mbal yak na toa mbal yak na hoben bermainkan umurna sarang-sarang masyur antara dua antara baina zalik itu meningna tina farid maka bikr. Jadi nusa zalik itu baina zalik antara dua segam pasal tina ya subjek dulu baina pagbisaraan baina selesai ya so tina palua pabalik tina pag subjek. Jadi itu ya mga anilaw. Jadi ya answer na yung huzur itu number 1 yung na masara Arabic kajari ang usa zalika para atina ay asekot. Atau anya yung sigam apabila ya perkara ilu ubus na pagbisaraan maya nionan iya zalika. Jadi yan itu zalikal kitab. Yan itu kitab ya bina pagbisaraan din sini. Nah, asal itu mabahasa ta. Yan na ilu kitab. Jadi zalika itu antara Allah Subhanahu wa taala mengfarm itu zalikal kitab itu tina 4 makna ya bang ai atina ya maksud zalikal kitab itu. Jadi itu yang pinisarani huzur itu pasal zalikal kitab. Jadi ya word jugna zalikal kitab itu pasal Allah yang Musa itu zalika ngaika hadza ane 4 makna nama itu. Number 1 zalikal kitab itu tina yana itu kitab ilui. Nah, yang kedua artinya yana ilu kitab itu. Nah, itu makna Arab sama itu Nabi Isa alaihi salam beling heka atina ya song haka kumakam sogo mbal lagi kena kam ta kayabi. Sogo bang iya teka iya ya amuan kena ya guidance. Jadi Nabi Isa alaihi salam beling pasalan dekayo kitab sempurna marambuli penggubusna. Betul sama agama sedih. Hanya yuk sega matina ya kayak nabi ya mua agama ya sempurna. Ya dia binoa sigam ilu tina alam lagi kompleto bermenkan marambuli teka de kayak nabi ya sempurna maya. Zalikal kitab tina that is this book. Jadi yana ilu ya ilu na ya kitab ya ni besara itu. Bahasa tabtelo. Jadi zalika yana itu kitab ya sempurna. Jadi buku ya basabi itu yana itu kitab ya sempurna. Ya maka jadi ni onan tongan ya alkitab. Jadi ya cukup tongan ya ni onan ya alkitab. Keempat ni onan it is that perfect book. It is that perfect book ma English. Nah, yana itu kitab ya be pagbisaran makitab bi bedahu. Jadi itu words praise zalikal kitab itu kajari meaning na this is that book, that is this book, this is the perfect book atau this is that perfect book. Jadi 4 makna itu pasal dia kemaksuran ya kalimat itu di tafsir na. Jadi pasal dia tafsir itu menggaika tina ia gumpain na tina ya amuan limit pagmakna mariam Al-Quran. Nah, jadi tafsir itu onan takamemon makna na itu jadi apabila manusia atina ya niscaya Al-Quran itu palu maya atina pagmakna mayam. Ubus yang tuan talah anya ada kitab this is the perfect book which is no doubt in it. Itu mah English nah. Jadi zalikal kitabu la raiba fi atau dekat sentence ya. Jadi maknanya ya itu kitab sempurna ya halamannya pag 2 Maryamna. Jadi ai sababna kitab itu sempurna pasal halamannya pag 2. Jadi bangunanku yang itu kitab sempurna. Perlu ada question yang ai sababna sempurna. Jadi ya kesempurnaan itu pasal halamannya pag 2 Maryamna. Jadi itu antara ya
kesempurnaan Al-Quran itu pasal alamannya pagduara mariomna alamannya amailu tina ya ya makabuan pagdua ruang pengetahuan manusia. Jadi kajari itu juga mubtada khabar zalikal kitabu la raiba fi. Nah itu jadi bang makna tekna iana itu kitab sempurna pasal alamannya pagdua ruang mariomna. Ani ada sab makna yukna zalika itu meaningna ilu. Maksudnya guidance of the prophets. Artinya yang mga guidance ya bin tabwa he mga kanabi-nabian. Jadi guidance yang besar pasaran Al-Qur'an melainkan guidance mga nabi ya alamanya pagdoro Maryam. Jadi yung Hazrat Muslim radhiyallahu anhu itu literal meaning. Artinya ya words itu. Betinan yung tuan talaha ay makna na atau tafsir na. Jadi tafsir ayat itu ay maksudna. Jadi yung huzurannya ahaling alif lam mim itu yung sigam ya bay anya bataka dengan tentombi ya bay daras pasalan muqatta'at anya ahaling yung alif lam mim itu yung namanya spesial na mailu itu on surah saja yung alif lam mim. Anya mga ulama sampai betinan yung tuan tala beti pamaham sigam ma indupak anya di kayo islahi Arabic School of Thought nya tuan tala ngon kayo ulama mailu yung mapikiran sigam tetap mapanghati sigam yang mokoat ilu alamanya saja mainkan hatina on surah betul sab Imam Razi sab ahli hatina nya yung sigam alif lam mim atau mokoat sedilo on saja itu. Jadi mga sigam itu ya yang mapanghati sigam alif lam mim itu on surah saja hatina panghati sigam zalikal kitabul la raiba fihi itu maknanya hatina alamannya pagdua ruwa masura itu. Surah maksudnya itu surah alif lam mim. Nah, jadi tahinang talimit tina ya makna itu. Jadi huzur amwan makna ya mas tina ya aluha lagi minilu. Min tafsir itu. Jadi bang alif lam mim itu onanta saja ya on surah, hatina ya top mailu saja. Top saja tina ya scope la riba fihi lu. Nah, jadi yuksigam la riba fi itu anya yuksigam tina ya lamanya pagdua ruwa tina masura itu ya na surah alif lam mim itu atay nang bete atina ya tafsirna ana disap ya ahli atina zalika itu niusa pasal atina ya langana derajat Al-Qur'an. Jadi maksudnya ya na itu kitab ya atina baina sinanglitan baina nihaka ma bay daul lagi bay binalita. Jadi ini ada pang ulama lain ya zalikal kitab itu bang angin ni sama itu zalika artinya mengtingga ya langana derajat Al-Qur'an. Ya ni explain itu yokna itu ya na itu kitab ya mulia ya sempurna alamannya pagdua ruwa ya bena ni hakaan mga kanabi-nabian bidahu. Ini lagi mana yuk sigam bang angin sebab na yokna zalika pasal ya Al-Qur'an itu yuk sigam always iya hatina iluma dekayo lugar ni onan atina lauhim mahfuz. Jadi yung sigam atina Al-Quran itu asal ia iluma lauhim mahfuz min panagnaan time lagi. Nah, jadi yung sigam mapanghati sigam mawaktu ya maksudnya ya zalikal kitabilu maksudnya atina anudlu ano piilu ya ta'ala artinya ya maksudnya itu ya lugar ilu lauhim mahfuz. Jadi segam zalikal kitab maksudnya ya itu kitab ya ilu ma lauhim mahfuz ya artinya asal anya ma Allah Subhanahu wa taala min panagnaan lagi. Jadi Hazrat Muslim Maud by ahling yukna itu bena entah bena pasampai ko ma panagnaan artinya ma pamahay jemaat. Ya lauhim mahfuz itu enggak itu udah kayak lugar fisikal. Lauhim mahfuz itu bang ni onan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu okay, benar. Pasal ya pamandu Al-Qur'an itu always yaitu artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala. So enggak artinya Al-Qur'an itu artinya asal artinya patanak ya mailu malangit mereta langit. Pasal Allah taala itu sampai Al-Qur'an sampai lauhim mahfuz itu enggak kalau fisikal. Artinya nggak ikan lugar ya tapatan nanayay, nggak kaya restricted ma time maka ma space. Jadi Allah Taala itu alamannya ya maka artinya limit maya.
Jadi betul dusap yakna ilmu Allah Subhanahu wa taala itu unlimited dusap. Lauhi mahfuz itu ngai ka tina ya fisikal tina ya lugar toongan. Melainkan maksudnya tina ya pagtekan Nabi Muhammad SAW itu labai menia ya pagwahyu ma Al-Qur'an itu tujuannya Nabi Muhammad SAW ilu always tina asalna anya mariam ilmu Allah Subhanahu wa taala asalna anya ma plano Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya nek di kayu hadis Nabi SAW yuk Nabi Muhammad SAW in aku itu asalna khatamun nabiyyin. Padahal beta milik Nabi Adam itu ya masih lagi atina antara atina tanah maka bohe. Masih lagi ia hatina ni clay itu antalha. Jadi dust and water. Jadi masih lagi ia marium proseso. Halam lagi ia tahinang. Nabi Muhammad asalnya khataman nabiyin. Jadi pun Nabi Adam pinanganak, Nabi Muhammad asalnya khataman nabiyin. Asalnya yaknaku khataman nabiyin. Jadi tentang mana ku poin ati naganapan ko mailo. Jadi pasal yuk sigam ya jamaat Ahmadiyah itu percaya Nabi SAW khataman nabiyin aslas prophet. Padahal Nabi SAW behaling aku asalnya khatam seal of the prophets. Min time Nabi Adam lagi halam lagi selesai ni hinang. Bainal tini wal ma'in. Yang pa ni molding atina yang pa mariam proses pinapanjari. Jadi dah 124,000 tahun Nabi before min Nabi SAW itu. Mbala kakaat mah tina khataman Nabi SAW. Nah penting ya takaat hal saja. Tina takaat dakayu mulidna ya sampulna. Tina ya dekayu manusia ya benar-benar taat manusia SAW Nabi SAW Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jadi ya maknanya itu dah luar. Tina lamannya lauhi mahfuz fisikal. Tina yani onan lugar toongan lamannya. Melainkan yang pagwahyu itu asal nanti nama plano Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bang nindak betul tina zalikal kitab ilu benar sagong ga ika patudlo pi ilu ni lauhi mahfuz. Sekalala lauhi mahfuz itu hanya lugar toongan. Tina tenak melu Al-Qur'an mindahu lagi. Ubus yakantala insyaallah yakna salung continue ta ya tafsir itu mudah-mudahan binanan kita kami monatina magbasa Al-Quran angak kemanfaatan bersyukna ni hati angak penghati dengan Al-Quran jadi magamal ma pemandu Al-Quran mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mohon kosak kita kami mohon amin Allahumma amin. Majid, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.